संकल्प रैली सोमवार को कुमारघाट में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आयोजित की गई। कुमारघाट में नेताजी चौमुहानी सटे स्थान पर रैली का आयोजन किया गया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर में कुमारघाट के तुरंत मैदान में उतरा। वहां से मुख्यमंत्री सीधे रैली स्थल के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले 2 वर्षों में 7 जीवन रेखाएं स्थापित की गई है, जो पिछली सरकार कभी नहीं कर सकी। পুরনো সরকার থাকাকালীন কত ছিল পার ক্যাপিটা ইনকাম? 1,04,44 টাকা ছিল পার ক্যাপিটা ইনকাম। 25 বছরের টানা সরকার মেহনতের ফল। আর 2.5 বছরে কত হয়েছে ত্রিপুরা মানুষের পার ক্যাপিটা ইনকাম? আজকে 1,23,000 মানে 23% বেড়েছে মাত্র 2.5 বছরের মধ্যে। সেই দিশাতে ত্রিপুরার নওজওয়ান ত্রিপুরার রাজ্য কাম করে চলছে। আমি আশা করি, আমি আপনাদের আশীর্বাদ চাই, মায়েদের আশীর্বাদ চাই, বুজুর্গদের আশীর্বাদ চাই, নওজওয়ানদের ঊর্জা চাই। আমরা সবাই মিলে श्रेष्ठ त्रिपुरा मॉडल त्रिपुरा अति कम समय में तैयारी करबो। पिछली सरकार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता तुनु शुक्लवैद्य की मौत हो गई थी। वर्तमान सरकार तुनु शुक्लवैद्य की पत्नी की नौकरी की व्यवस्था करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক কার্যকর্তাকে খুন করা হয়েছে, নিশিকান্ত চাকমাকে খুন করা হয়েছিল, চাল নর্থ ত্রিপুরাকে খুন করা হয়েছিল। এখানকার যে আমাদের তুনু শুক্লবৈদ্য তাকে খুন করে রাস্তা ফেলে রাখা হয়েছিল। এই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে এবং সেই কমিটি থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে ক্যাবিনেট থেকে মঞ্জুরি হয়ে যাবে যে আমাদের শ্রীমতী মিতালি রানী বৈদ্য, যে তুনু শুক্লবৈদ্যের ধর্মপত্নী, ওনাকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা এই সরকার তৈরি করে দিয়েছে। সরকারি চাকরি যে কমিটি আছে, কমিটি অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে, আগামী ক্যাবিনেটে পাস হয়ে যাবে তো উনি সরকারি रेगुलर चाकरी त्रिपुरा सरकार करार व्यवस्था ये सरकार कर दिए। इस अवसर पर मंत्री शांता चकमा, विधायक भगवान दास और सुधांशु दास, ऊना जिले के जिलाध्यक्ष अमलेडू दास और अन्य उपस्थित था।